آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسينا وأمسى الملك لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده سالما ومن الشر معصوما. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين صدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم أو فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que notre assemblée, notre assise soit une assemblée bénie et agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on soit parmi les gens au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'y a pas des gens qui se rassemblent dans l'une des maisons d'Allah pour lire le Coran, se l'enseigner mutuellement dans une version pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans que la sérénité, as-sakina, ne descende sur eux, que les anges les entourent et que Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux, les mentionne parmi une assemblée meilleure que la leur. في حديث آخر يعني لما عندما يختم الجمع أو المجلس ينادي مناد من قبل الله سبحانه وتعالى أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit au sujet de ces assemblées: à la fin de l'assemblée, à la clôture de l'assemblée, un appeleur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala appelle et dit: levez-vous, vos péchés sont transformés en bonne action. Allah yaghfira dhunubana wa an yaj'ala hadha al-jam'a inshallah khalisan liwajhihi al-karim wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. يعني مدة طويلة يعني لم نجتمع كهذا، وإن شاء الله نحاول كل أسبوع أن يكون إن شاء الله اجتماع، ويكون كذلك مجلس محاضرة، إما يعني لأخ يعني نستدعيه محاضر نستدعيه من الخارج، أو الأخ إبراهيم أو أنا أو أخ آخر إن شاء الله، حتى يكون في هذا المسجد إن شاء الله ذكرى وتذكرة. Donc on essaiera إن شاء الله chaque samedi qu'il y a une intervention, que ce soit une intervention d'un conférencier extérieur qu'on invite, ou le frère Ibrahim, ou votre frère Abdel Karim, moi-même, ou d'autres frères Inch'Allah, pour qu'il y ait un rappel et une assise pour que notre mosquée Inch'Allah revive. Et on essaiera de mettre Inch'Allah également d'autres assemblées au cours de la semaine. Il faut savoir aussi que tous les matins après Salat al-Subh, ou presque tous les matins, le frère Youssouf fait un petit rappel après Salat al-Subh. يعني بعد صلاة الصبح الأخ يوسف يعني كيعطي واحد يعني تذكرة بعد صلاة الصبح لمن استطاع إن شاء الله يكون من الحاضرين. إن موضوعنا اليوم حول الأمانة، مفهوم الأمانة في الإسلام. يعني الشائع عند الناس الآن، يعني لما تسول شيء تقول له شنو هي الأمانة، اش تجاوبوني؟ لا قلت لكم شنو هي الأمانة؟ Le dépôt. Donc la traduction, même dans la traduction, on traduit الأمانة par le dépôt. لأن الناس يفهمون من الأمانة أنك لما كتاخذ شي حاجة تأخذ شيئا وتجعله وديعة أو أمانة، مال أو شيء مهم أو أوراق إلى غير ذلك من الأشياء، تعطيه لشخص عندك فيه ثقة، تقول له هذه تبقى عندك أمانة حتى نجي نديها. هذا هو المفهوم دابا اللي كيعرفوا الناس على الأمانة. Donc le sens ou ce que comprennent les gens du sens de l'amana, qui est traduit ou souvent traduit par dépôt, c'est quoi? C'est le fait de quand quelqu'un il a un objet important ou précieux qu'il ne veut pas laisser chez lui, il va trouver quelqu'un de confiance, soit une somme d'argent, soit de l'or, ou soit quelque chose qui tient, à laquelle il tient, des papiers importants. Il va voir une personne en qui il a vraiment confiance, il va le voir et dit: je te laisse ça en dépôt. Je te laisse cette amana. Oui, certes, يعني من مفهوم الأمانة هذا، ولكن مفهوم الأمانة في الإسلام أعم وأكبر من هذا. Le sens de l'amana dans l'islam, il est beaucoup plus général, beaucoup plus universel que
ce sens-là. يقول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets, dans le dernier verset de Surat Al-Ahzab, les coalisés, nous avons présenté Al-Amana, le dépôt, aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont refusé de la supporter ou de la porter. L'être humain l'a prise en dépôt. Il l'a accepté de prendre cette amana. Innahu kana zaluman jahula. Il était vraiment injuste. Il est vraiment injuste et ignorant. Ainsi, Allah châtiera les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs. Et il pardonnera à qui? Aux croyants et aux croyantes. Et Allah subhanahu wa ta'ala est certes pardonneur, Ghafouran, Rahima et miséricordieux. C'est le sens des versets. Inna aradna al-amana. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية وفي يعني مسألة الأمانة يعني عن عوف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الأمانة أن الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة يعني ومنهم من فسرها بالطاعة أمانة الطاعة وأمانة الدين طاعة الله سبحانه وتعالى عرضها الله سبحانه وتعالى على أعظم مخلوقاته على السماوات كلها وعلى الأراضين وعلى الجبال يعني الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذه المخلوقات السماء لا يعلم وسعها إلا الله سبحانه وتعالى والأرض يعني مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى والجبال كذلك من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى ولكنها فلما عرض الله سبحانه وتعالى هذه الأمانة على السماوات والأراضين والجبال يعني قالوا وما حملها شنو المعنى ديال شنو يعني ما إلا غنحملوا هذه الأمانة شنو قال إن أحسنتم جوزيتم وإن عصيتم عوقبتم. Donc Ibn Kathir cite dans son exégèse, dans son tafsir, selon Ibn Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala a présenté l'amana. Entre parenthèses, il l'interprète par l'obéissance, le choix d'obéir ou de ne pas obéir. C'est ça. يعني أن الإنسان يكون له اختيار أن يطيع أو لا يطيع. عنده اختيار, c'est le choix de se soumettre à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de ne pas se soumettre. À qui? Aux cieux, à la terre et aux montagnes. Des grandes créatures, des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le ciel il est immense, la création de la terre elle est grandiose et parmi les créatures aussi c'est les montagnes. Les montagnes qui sont là, qui solidifient la terre et qui évitent que la couche superficielle de la terre s'envole. C'est ça qui est Autad. Allah subhanahu wa ta'ala aura présenté ce dépôt, l'amana. Ils ont dit c'est quoi la signification? Ça implique quoi? اش غادي يوقع لنا من بعد؟ فقال الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض والجبال أن الإنسان إذا قبلتم هذه الأمانة إن أطعتم جوزيتم si vous obéissez, vous accomplissez cette obéissance, vous serez récompensé. Si c'est le contraire, vous allez être puni et châtié. فقالوا لا يا رب فأبين أن يحملنا. Elles ont refusé de la prendre telle qu'elle est, avec cette condition-là, d'avoir le choix. Non,
elle se sent soumise à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir le choix. C'est pour ça, لهذا الآن السماء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي لا تعصى الله عز وجل. فالكواكب في السماء، الشمس تطلع كل يوم، الشمس تعطي حرارتها، الأرض كذلك ينزل فيها الماء فتنبت بدون يعني بغير اختيار، أنها أطاعت الله سبحانه وتعالى ولم ترد الاختيار. Les cieux, la terre et les montagnes se sont soumis à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla sans avoir le choix. Ils ont choisi d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun choix de vouloir un jour ou l'autre dire اليوم الشمس ما تطلعش ولا السماء اليوم ما غاديش تنزل المطر. لا، داكشي كله بأمر الله سبحانه وتعالى. Donc, trouve pas un jour où le soleil s'est jamais levé. Il décide, je suis fatigué aujourd'hui, je ne me lève pas. Ou alors le ciel, il n'y a plus de pluie qui descend. Non. Toutes ces créatures sont assujetties à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن عرضها الله سبحانه وتعالى على من؟ على آدم عليه السلام. Allah, il a présenté cette amana à qui? À Adam alayhi salam. فسأل كذلك, il a demandé. وما حملها? Ça va être quoi? إن أحسنت جزيت وإن أسأت أو عصيت عوقبت. فحملها. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il a présenté ce libre choix à Adam, s'il obéit, il sera récompensé, s'il désobéit, il sera châtié ou puni, il a accepté. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. Et l'être humain, Adam alayhi salam, l'être humain, il a le choix. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن الحساب جعله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. Donc chaque être humain, tel qu'il est, il a le choix. عنده خيار. إما أن يعبد الله سبحانه وتعالى، أن يؤمن بالله وأن يعبده وأن يطيع الله سبحانه وتعالى، وله الاختيار في الدنيا. من أراد أن لا يؤمن لا يؤمن، من أراد أن يفسد في الأرض يفسد في الأرض، ولكن سيحاسب ويعاقب يوم القيامة. فمن أساء وأطاع الله عز وجل سيحاسبه الله حسابا يسيرا. Donc celui qui obéit à Allah Azza wa Jal, il rentrera au paradis, il sera récompensé. Et celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala sera châtié, sera en enfer. C'est à Allah subhanahu wa ta'ala laisser à l'être humain de choisir. Tu es libre. Tu as la liberté de choisir ta croyance. Tu as la liberté de obéir ou ne pas désobéir. Tu as la liberté de venir à la mosquée, de ne pas venir. Mais sois conscient que dans le cas où tu es dans l'obéissance, tu seras certes récompensé. Tu es dans le cas de la désobéissance, tu seras jugé pour ce que tu as fait. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Celui qui fait le moindre grain d'atome de bien le verra, et celui qui fera le moindre de grain ou d'atome de mal le verra. Allah subhanahu wa ta'ala يوفقنا للخير وأن يجعلنا من أهل هذه الأمانة. Et qu'on soit parmi les gens qui ont pris cette amana, l'amana de l'obéissance, l'amana de la religion, ta'at Allah subhanahu wa ta'ala, telle qu'elle est. هذه الأمانة ايش فيها؟ أول شيء أن الله سبحانه وتعالى جعل الأمانة أن يلتزم الإنسان بحقوق الله سبحانه وتعالى. حق الله سبحانه وتعالى عليه. Tout d'abord, première dépôt, première responsabilité, c'est les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. وأولها أن توحد الله سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا. لما سئل ما حق أتدري، النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبو ذر أتدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Sais-tu le droit d'Allah sur les serviteurs? Abu Dhar il a dit Allah et son messager sont plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit le droit d'Allah sur ses serviteurs, qu'ils
l'adore sans rien lui associer. إذن لا بد الإنسان أن يعطي الله سبحانه وتعالى حقه من العبادة، أن يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به مخلصا له الدين، وأن يطيعه بالعبادات التي أمره الله سبحانه وتعالى بها من صلاة وصيام وقيام، حتى جاء في بعض التفاسير الأمانة الصلاة والصيام. ذكر ابن كثير كذلك في تفسير هذه الآية. Parmi les traductions ou les interprétations de l'amana aussi, c'est la prière et le jeûne et la zakat font partie de ce dépôt. Donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un dépôt en soi. Parce que لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين؟ الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الرسالة لأمين ما يسماه أمين الوحي, le confident ou le digne de confiance de la révélation. شكون هو؟ جبريل عليه السلام. أمين الوحي. الله سبحانه وتعالى أعطى أمانة الوحي إلى جبريل، وهذا الوحي من جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a donné ce dépôt de la révélation à qui? À Jibril alayhi salam, que lui il a transmis à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a transmis à qui? Aux compagnons radiallahu anhum, tabi'in et ainsi de suite, et à toute la communauté. Et aujourd'hui on a le Coran, Kitabullah subhanahu wa ta'ala, fi ma lana wa ma alayna. Le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où on trouve nos droits et nos devoirs, ce que tu as ou ce que tu dois. Dans la في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة فيها تفسير هذه الأمانة، ما لك وما عليك، ما يجب عليك أن تفعله وكيف تفعله وكيف تؤجر عليه. Donc tout est là. Donc alhamdoulilah, notre religion elle est parachevée, elle est complète. Le Coran n'a jamais été touché, il est intact depuis la révélation, depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé. Al-Qur'an yutla fi zamanina hada walau 14 qarn بعد أن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يتلى كما أنزل برواياته وبقراءاته. Le Coran est aujourd'hui récité, même 1433 années, donc 14 siècles après sa révélation, sans aucune falsification, tel qu'il a été révélé, avec ses différentes façons de le lire, avec ses différentes façons par lesquelles il a été rapporté et lu à travers les siècles. Le hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il y a l'explication, الذي فيه هذه تفسير هذه الأمانة، أمانة الدين. صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى صحيح البخاري. Le plus authentique des livres après le Coran, c'est l'authentique, le livre صحيح البخاري، صحيح مسلم، والكتب الأخرى الأحاديث التي يعني صححها كثير من العلماء. Donc c'est à nous d'aller chercher les détails de ce dépôt-là. كذلك من الأمانة، أمانة المسجد. المسجد أمانة. La mosquée est un dépôt. أمانة على من؟ على الجمعية. هل المسجد فقط أمانة على الجمعية فقط؟ المسجد وتسيير المسجد والاعتناء بالمسجد وعمارة المسجد، هل هو أمانة فقط على الجمعية، على 15 ديال الناس في الجمعية؟ أجيبوني، جاوبوني. Est-ce que la responsabilité de la mosquée, parce que la mosquée c'est une amana, c'est un dépôt, est-ce que la responsabilité de la mosquée c'est uniquement le dépôt sur le dos des 15 personnes pour lesquelles vous avez voté? Répondez-moi. Non, c'est que Réhoma, j'ai pas entendu. Que eux. واش متفقين مع هذا السيد هذا؟ إذا هاد 15 هما اللي يديروا الجامع اللي بغاو. لا، هادو عليهم مسؤولية أكثر من الناس الآخرين، لأنهم خصهم ces 15 personnes-là, ils ont une responsabilité. Mais la responsabilité de la mosquée, c'est la responsabilité de tous les musulmans qui fréquentent la mosquée. يعني كل إنسان مسؤول عن هذا المسجد. Allah subhanahu wa ta'ala, بل هذا شرف. Regardez,
c'est une responsabilité, mais c'est un honneur en même temps. شوفوا قصة تلك مرأة كبيرة في السن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرأة مسكينة هذه يعني ما شارفة عجوز تأتي وتكنس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتنظف المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مرأة c'est une femme qui venait et qui nettoyait, qui essayait d'enlever malgré que il n'y avait pas un tapis comme ça, il y avait pas, c'était minel jarid, c'était du sable par terre ou des pierres. Ils n'avaient pas le confort qu'on a, alhamdoulilah. Nous, c'est chauffage au sol, le tapis il est propre, alhamdoulilah. C'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. On doit être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal pour ce bienfait-là. Donc cette femme-là, elle est décédée. ماتت هذه المرأة. فلما ماتت يعني غسلوها وكفنوها وصلوا عليها وعجلوا بها ودفنوها. يعني هذه المرأة دي كانت يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما يموت الميت يعجلون به. كيغسلوه بسرعة ويكفنوه بسرعة ويصلوا عليه ويدفنوه بسرعة. Donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi la sunna, la tradition? C'est dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, on s'en occupe tout de suite, on lui donne son droit. On le lave, on le met dans le linceul et on fait la prière mortuaire et on l'enterre le plus rapidement possible. مرت أيام, des jours sont passés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يرى هذه المرأة تأتي للمسجد وتنظف المسجد وتكنس المسجد. فسألهم عنها أين فلانة التي كانت قالوا ماتت وغسلناها وصلى فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل. قالوا علاش ما علمتونيش هلا أخبرتموني. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit mais cette vieille qui nettoyait la mosquée elle est partie où? Il dit bah elle est morte et on a fait la prière, on l'a enterrée. Il leur a dit mais pourquoi vous m'avez pas informé? فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى قبرها ثم صلى عليها في قبرها واستغفر لها لهذه المرأة. فقط شوف ايش كانت كدير, تكنس فقط المسجد, وما كانت لا من الصحابة الكبار, مرأة. Donc c'était juste une femme, une vieille qui voulait faire d'une bonne action et regardez l'honneur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait. Il s'est déplacé à sa tombe, il a fait la prière mortuaire, sallallahu alayhi wa salat al-janaza, wa astaghfara laha, il a demandé pardon pour elle. Donc juste pour ce geste-là. Donc vous voyez le retour qu'on a. Donc chacun d'entre nous a cette responsabilité. Chacun d'entre nous, يعني أضعف الإيمان نقولوا الإنسان اللي ما قد يدير والو في المسجد, ما يهز ما يحط ما ينظف ما غير جا الإنسان المسجد يأتيه بالسكينة وبالهدوء ولا صلى يدعو يعني جميع الناس والقائمين على المسجد وما يرفع صوته في المسجد, لا يغتاب في المسجد, لا ينمم في المسجد, لا يكذب في المسجد, لا يرفع صوته في المسجد. هذا يعني أقل شيء, la moindre des choses. Celui qui peut rien apporter, quand il vient à la mosquée, il vient avec sérénité. Il accomplit sa prière et il n'oublie pas ses frères et sœurs qui sont à la mosquée, qui prient avec lui dans la prière, dans cette mosquée-là, et les gens qui sont responsables ou qui font des choses au sein de la mosquée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide. Et من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا استطاع يقول شي نصيحة يقولها, إلا ما قالش يسكت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Qu'il ne fasse pas de médisance à la mosquée, qui ne vient pas faire la zizanie à la mosquée, qui ne lève pas sa voix à la mosquée. Excusez-moi, j'ouvre la parenthèse. Et ça, on l'a souvent. Après chaque prière, les gens sont encore en train de faire tisbih, les gens sont encore en train de faire salat, devant ou au milieu, etc. Mais tu as des frères, machallah, qui sont en train de faire leur discussion. Pas à basse voix, ça empêche ceux qui sont arrivés en retard pour faire la prière, ou ceux qui sont en train de faire leur invocation, ou ceux qui sont en train de faire salat, de se concentrer. On essaie, Inch'Allah, de baisser la voix. Regardez. Je pense que vous l'avez tous remarqué. يعني كل واحد منا كان لما كتكون الصلاة صمت. سمعتوا بحالك كيكون
غير كنقولوا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، وكتسمع كأننا في دوي النحل. Ça commence, les voix commencent à s'élever. Donc on essaie, Allah yajzikum bi khair, au maximum de préserver le calme au sein de la salle de prière. Alhamdulillah, les couloirs sont grands, etc. Parce que c'est important. النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقول الصحابي لا يجهر أحدكم بصلاته على صلاة أخيه au معنى الحديث que l'un d'entre vous n'élève pas la voix dans sa prière ou dans sa lecture quand son frère il est à côté de lui. يعني هذا يكون واحد يصلي حداك ولا أنت تقرأ القرآن هو يقرأ القرآن ولا أنت تصلي لا ترفع صوتك حتى يعني ما تخليه كذلك يتخشع في صلاته. ربما إذا رفعتي صوتك مش غيمشي ليه الخشوع تا هو. Donc que l'un d'entre vous n'élève pas la voix sur son frère, même si tu es en train de lire le Coran, quelqu'un il est à côté de toi en train de faire la prière ou vice versa, évitez d'élever la voix pour ne pas empêcher l'autre de se concentrer. إذن مسؤولية المسجد مسؤولية على عاتق كل مسلم. بل هذا شرف لنا لأن الله سبحانه وتعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الآية. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des mosquées, dans des maisons, Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé qu'elles soient bâties, élevées, honorées, يسبح له فيها. Donc le but de la mosquée c'est quoi? يسبح له فيها. C'est tasbih, لرفع ذكر الله سبحانه وتعالى, للصلاة, للتسبيح, pour la prière, pour la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il dit c'est qui font tasbih, qui sont dans cette mosquée là? Rijal. Allah il les a appelés des hommes avec un grand H. Rijal. La tulhim tijara, qui ne sont pas distraits par le commerce, par les affaires, parce qu'ils viennent à la mosquée quand ils savent que c'est l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'appel et c'est l'heure de la prière. Ils viennent, ils accourent au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأن هذا الإنسان يكون له هذا الشرف فيزداد شرفا إذا حافظ على نظافة المسجد وإذا حافظ على يعني si on préserve la propreté, le calme, le silence, la sérénité au sein de la salle, et aussi éviter le gaspillage de l'eau ou d'autres choses et participer selon chacun sa capacité. وكل واحد الله سبحانه وتعالى أعطاه يعني شيء. كل واحد فينا الله سبحانه وتعالى أعطاه. لا بد أن من وقته يعني الإنسان ربما شيء من وقته لمساهمة في أعمال المسجد، إما في النظافة. بعض الشباب كيديروا النظافة. Il y a des jeunes qui font ما شاء الله qui passent l'aspirateur très souvent, qui s'occupent du nettoyage des couloirs et des toilettes très souvent. Et donc il y a une équipe qui se relaie. Allah subhanahu wa ta'ala va les récompenser. Et c'est pour ça que notre mosquée, alhamdoulilah, elle est propre. Donc ainsi, on peut faire apporter beaucoup de choses. Et chacun amène une pierre à l'édifice. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et entraidez-vous dans le bien et ne vous entraidez pas dans le mal et la turpitude. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. كذلك من أمانة المسجد خصوصا في هذه البلاد هذه. Parmi les responsabilités qui nous incombent, surtout en France, puisque dans les pays musulmans, il y a ce qu'on appelle le ministère des affaires religieuses. يعني في البلاد كاين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي اللي تكتكلف بالمساجد يعني بنظافتها وبالمصاريف ديالها إلى غير ذلك، بالماء ديالها، بالضوء ديالها، بالإمام ديالها، بكل شيء ليها. وزارة الأوقاف هي اللي كتخلص، ولكن ما عندناش وزارة الأوقاف. Ici, en France, on n'a pas un ministère des affaires religieuses. Donc, chaque mosquée doit s'occuper de ses dépenses. Donc, on a cette responsabilité aussi de cotiser, de préférence de manière mensuelle et de manière, on va dire, régulière, ou de donner fi sabilillah pour la mosquée.
يعني من أنفق في سبيل الله للمسجد يجازي الله سبحانه وتعالى خير الجزاء، يبارك الله سبحانه وتعالى في ماله وفي رزقه وفي أولاده. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وأن يجعلنا من هؤلاء. العمل كذلك أمانة. العمل أو الدراسة هو أمانة. Le travail ou pour les étudiants, tes études, c'est une responsabilité, c'est une أمانة. عملك اللي كتعمل فيه هذه أمانة، أو دراستك فهي أمانة. Tes études, c'est une responsabilité qu'Allah سبحانه وتعالى il t'a donné. فالإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا العمل وسيلة لكسب الرزق. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, t'a donné un travail pour gagner ta vie. Il faut que tu la gagnes de manière licite. Mais il faut que tu sois conscient que tu seras jugé, même si ton patron il n'est pas là, pour vérifier est-ce que tu fais le travail comme il se doit. Est-ce que tu es présent, tu arrives à l'heure et tu finis à l'heure, et que ton travail tu le fais comme il se doit, parce que tu es payé en échange pour ce travail-là. Donc الأمانة عليك وستحاسب عليها. إن اللي كيغش من غش في عمله سيحاسب لم يؤدي هذه الأمانة. Donc celui qui triche dans son travail, à savoir à ne pas avoir une efficacité, il sait qu'un travail de 1 heure, il va mettre 3 heures à le faire, ben là il est en train de tricher, il sera jugé pour cela. Rahimallahu abdan amila amalan fa atqana. Au contraire, en tant que musulman, tu dois donner une meilleure image à ton travail. Parce qu'on va te dire, si tu es un barbu ou tu es un musulman, ah tu vois, Mohammed, et ça c'est souvent dit, hein, le travail d'arabe. Hein. On fait du travail d'arabe. Non, le musulman, يبين أنا مسلم وأؤمن بالله وبرسوله إذن العمل ديالي نديرو أحسن من أي واحد. Mon travail, je le ferai mieux que d'autres personnes. كذلك الشباب, les jeunes, les étudiants, tu as cette responsabilité, surtout en France, et ce dépôt-là, pour représenter la communauté. On a besoin des élèves brillants, des étudiants brillants. نحتاج إلى طلبة وتلاميذ يعني في مستوى عالي. Donc tu dois te donner plus que à fond pour avoir des meilleurs résultats, pour accéder à des meilleures écoles, pour qu'Inch'Allah on dira, Masha'Allah, tel frère, il est musulman, il est ingénieur, il occupe un poste, il adore Allah, il est à la mosquée, Alhamdulillah. Et ça c'est un dépôt, c'est ta responsabilité. Même je dirais double responsabilité parce que tu es dans un pays où tu es pointé du doigt, parce que tu t'appelles Mohammed ou Abdullah ou Ibrahim, on te pointe du doigt. Si tu es un mauvais élève, en conseil de classe, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, ouais, les enfants des Arabes ou les enfants des Africains. C'est qu'eux qui ramènent les problèmes à l'école. Non, ça doit être l'inverse. Que nos enfants doivent être les meilleurs. Et ça se mérite. Ça ne vient pas comme ça. Ça vient comme ça. Ça vient avec le travail. Avec le travail. En faisant des efforts. Allah subhanahu wa ta'ala yussir li shababina wa awladina inshallah fi dirasatihim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à nos jeunes et à nos enfants, à nos frères et sœurs dans leurs études. Amin. من الأمانة أمانة الأسرة الزوجة والأولاد فهي أمانة. La famille, ou du moins la femme et les enfants, c'est une amana. يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع. Vous êtes tous responsables et chacun est responsable de ce qu'il administre. Vous êtes tous bergers et chacun est responsable de son troupeau ou de ses administrés. الرجل راع ومسؤول عن رعيته. L'homme, il est responsable de la famille tout entière.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ô vous qui avez cru. هذا النداء للمؤمنين لجميع المؤمنين. قوا أنفسكم وأهليكم. Préservez-vous vous-même ainsi que vos familles. Contre quoi? Contre un feu dont le combustible sont les hommes et les pierres. Gérés par qui? Par des anges qui sont robustes, forts et qui ne désobéissent point à Allah subhanahu wa ta'ala. ملائكة شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. Donc cette responsabilité كل واحد منا فهو مسؤول عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده. فاش يوكلهم ويشربهم ويعني المسكن يهيئ لهم الأكل والشراب والمسكن فقط. Est-ce que sa responsabilité s'arrête à leur ramener à manger, les bien les habiller et leur donner un logement pour dormir et qu'ils manquent de rien؟ هذه فقط المسؤولية؟ أجيبوني، هذه هي المسؤولية فقط. نعطيهم يأكلوا ويشربوا وينعسوا ولبسوهم وصافي؟ لا، هذه مسؤولية مادية، أمانة مادية واجبة على كل إنسان. de les nourrir، أن توكل ولادك من الحلال، les nourrir du licite, les habiller avec du licite, les loger dans du licite, mais aussi que tu les préserves du feu de l'enfer. C'est naturel. كل أب وكل أم ما كينعس كياكل ولاده، ما تعطيش خاطره هو شبعان ولاده جيعانين. Aucun parent, aucun père, aucune mère n'accepterait que ses enfants restent sur leur faim ou restent affamés alors que lui il est bien ammar kercho, il est bien rassasié. Ça c'est naturel dans l'être humain. Mais le fait de le préserver contre le feu de l'enfer qu'Allah il nous dit, c'est en leur montrant le chemin qui leur permet d'être préservés. أن تدل أولادك وزوجتك على الطريق الذي ينجون به من النار. الولد ديالك من صغره وانت كتقول له يا بني، ماشي حتى كيكبر واللي عنده 24 سنه ولا 30 سنه تقول له جي صلي، لا، مروهم للصلاه وهم ابناء 7 واضربوهم عليها وهم ابناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. Donc appelez vos enfants à accomplir la prière à partir de 7 ans. الولد ما حده صغير، البنت ما حدها صغيره، من نعومة أظافره. Depuis le bas âge, commencez à enseigner à vos enfants l'amour de Allah, l'amour de son prophète, l'amour de la religion, l'amour de la prière, l'amour du bien. من هذا الشيء يبدأ من الصغر. هذه مسؤولية. كذلك الزوجة أنت مسؤول عنها. Les femmes généralement ne viennent pas à la mosquée. Donc le mari il est responsable. Ce qu'il entend comme bien à la mosquée, il essaie de lui transmettre à la maison. ماشي غير يمشي للدار يعاود لا يقول فلان ضرب فلان والاخر هضر على فلان وغير المشاكل ديال المسجد هو اللي يديهم. لا، c'est pas rapporter juste les problèmes de la mosquée, raconter tel il a fait ça et tel il a dit ça, et non, au contraire, rapporter uniquement ce qui est bien. Est-ce que tu entendais la khutbah de Jumu'ah ou un bon hadith ou un bon rappel, ou peut-être Allah subhanahu wa ta'ala il t'a permis d'être concentré pendant la lecture du Coran, de la prière, tu as senti, tu as eu une compréhension, bah tu essaies de la rapporter. Parce que c'est notre responsabilité. Al-Usra. Wal-Mujtama' mutakawwin min al-Usra. La société, elle est quoi? Elle est constituée des familles. Si chaque famille, ou chaque père de famille, ou bien on va dire généralement la famille c'est le père et la mère. واحد ما يقدر يدير حتى حاجه بوحده، ياك الحاج؟
إلا كان الأب بوحدو ما عاوناتوش المرأة راه ما يقدر يدير والو. Si le père il faut qu'il y a une entraide entre le père et la mère pour prendre soin de ces enfants-là. Parmi les responsabilités de les enfants-là, tu es responsable sur eux de ce qu'ils voient à la télé, de leurs copains ou leurs copines, avec qui ils vont, qu'ils fréquentent dehors. Et surtout aujourd'hui, il y a les portables maintenant. C'est même pas ce qu'ils sont toute la nuit en train de SMS. الآباء مسؤولون عن أولادهم. هاد الولد ولا هاد البنت مع من كيمشي للمدرسة ومع من كيجي من كيمشي للسبور مع من كيمشي خصك تعرفوا. إلا خرج برا مع من خرج واش مرافق مع يعني مع شباب مسلمين يخافون الله سبحانه وتعالى كيجوا للمسجد ولا مرافق مع رفقاء السوء. Est-ce que ton fils ou ta fille il va avec une bonne fréquentation, c'est-à-dire des gens, des musulmans qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui pratiquent la religion, ou bien ils sont avec d'autres jeunes qui sont loin de la religion. Parce que même si ton fils, devant toi, il prie, mais il a des mauvaises fréquentations à l'extérieur, demain ou après-demain, il va commencer à dévier. Allah subhanahu wa ta'ala يوفقنا لما يحب ويرضى ونصلح أولادنا. يعني كثير من الناس كيتشكوا من هذا الأمر هذا. الدري مسكين عنده 10 سنين 14 عام غا كيدخل سن المراهقة وتيشد طريق أخرى. Beaucoup de familles se plaignent. 10 ans, le petit il est à 10 ans, à 12 ans, 13 ans. À partir de 13 ans, 14 ans, à l'adolescence, là il prend la tangente. Et il part. Pourquoi? Parce que c'est les mauvaises fréquentations. Et ça, c'est la responsabilité à qui? C'est la responsabilité aux parents. مسؤولية الآباء أمانة. ماشي الدري يلا 14 عام وداخل مع 12 الليل. Pas le fils, il a même pas 18 ans, 16 ans ou 15 ans, et il rentre à minuit, il rentre à 1 heure. Personne ne lui dit, il rentre quand il veut, il sort quand il veut. Le soir, la télé jusqu'à 2h, 3h. Comment il va se réveiller pour aller à l'école? Comment il va faire pour faire ses devoirs? Donc ça, c'est une grande responsabilité, une lourde responsabilité aux parents et aux grands frères et aux sœurs. حتى مسؤولية كذلك على الإخوة والأخوات يعني الكبار. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يعني حتى لا نطيل عليكم باش ما نطولوش. هناك نقط أخرى في الأمانة إن شاء الله نتطرق إليها إن شاء الله في درس آخر. نسأل الله يوفقنا لما يحب ويرضاه. Donc il y a d'autres points qu'on essaiera Inch'Allah de traiter pour ne pas être long. essaiera Inch'Allah d'être bref dans les conférences. الله يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم وفقنا لأداء الأمانة. اللهم وفقنا لأداء الأمانة. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأدخلنا في نور العلم ونور الفهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا وزوجاتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أصلح أولادنا. اللهم وفق شبابنا لما يحب ويرضاه. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين حسن أخلاقنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم تولى أمرنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.
وشكر الله لكم جلوسكم وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير.